السلام عليكم. اليوم راح نقدم لكم وصفة تاع un cake au chocolat très facile. Pour les ingrédients, il nous faut 150 g de sucre, 200 g de farine, une pincée de sel, 50 g de cacao, un paquet de levure, 4 œufs, 100 g d'huile, 20 centilitres de crème fraîche et 100 g de pépites de chocolat. J'ai coupé une tablette de chocolat en petits morceaux. Alors, nous allons mélanger les ingrédients secs. Donc, la farine, bismillah. Sucre. Une pincée de milk. La levure, et les 50 g de cacao. Donc le paquet de cacao fait deux sachets. Les deux, c'est 50 g. Voilà. Premier paquet. Et le deuxième. On zédo les morceaux de chocolat. ونخلطوهم هكذا. Donc là, on mélange les œufs, la crème fraîche et l'huile dans un autre bol. On les mélange un petit peu. On les mélange avec un fouet. Zido les 100 ml d'huile. On zido les 20 centilitres de crème fraîche. Et on les mélange. ومن بعد نحطو هادوما فوق les ingrédients secs ونميلونجيو شويه بالباتور. Et donc là je mélange كما قلنا هذوك le liquide فوق les ingrédients secs ناشفين ونحكمو le batteur. On va tout mélanger mais rapidement. ما لازمش نخلطوهم بزاف، جوست يدخلوا ببعضهم كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نحطوهم dans un moule à cake. ها هو لو مول تاعنا beurré. درتي له شويه زبده. غير شويه زبده. داكور. Et après on va mettre la préparation داخل le moule. هيا بسم الله. بدات تلحقني البنه. C'est fait pour toi, Dadia. D'accord. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, حطيناها في le moule beurré et donc نحطوها au four, un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 45 minutes. مسحمر على مرة il faut la surveiller. كيفاش تعرفوها بلي طابت؟
ندخلوا ان بيك لداخل يخرج ليجيرمون اوميد، ما لازمش يكون كومبليتومون ناشف، ليجيرمون اوميد برك. ابري كي نخرجوها اون فا لا ديكوبي ويبان لكم كيفاش تخرج. يعطيك الصحة بنتي. بون سي بون، دركا رانا خرجناها من الفوغ، راهي طابت كيما راكم تشوفوا. نستناوها تبرد، اون فا لا ديمولي. كي اذا حبيتو كنتو لا ديمولي ديروا اون غاناش تزيدوها من الفوقه، ولا تحبوا تخلوها نورمال. انا نخليها سون لا غاناش، ابري سي او شوا. فوالا، وبصحتكم. حبيت نشكر بنتي دارت لي لا سوربريز ودارت لو كيك يعطيك الصحه. وهاد لو كيك الوغ واش نقدروا نديرو فوقو؟ الوغ كيما قلنا من قبيله نقدروا نديروا فوقو اون غاناش وشوكولا، تبعد لا كريم فريش نسخنوها مليح ونزيدو دو شوكولا ونحطوها من الفوق، ولا نزيدو دو سكر غلاس. حنا اون بريفير دو سكر غلاس هكذا. يعطيك الصحه. دوكا با بريباري دو تي ونقسموها انصومبل. بيان سور لالا. شاهوهم. الله يسلمك. يعطيك الصحه بصحتكم. صحتكم. وتابعونا في قناه تاتا حبيبه، وراح دير لنا هكا لا سوربريز اشاك فوا ان شاء الله. اذا عجبتكم لا فيديو ديروا ان بوس جيم وما تنساوش vous abonner في لا كلوش. يعطيك يعطيك الصحه. الصحة بنتي، راكي تعلمينا يا.